ओम शांति 26 ଜାନୁଆରୀ 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे संगम जुगरे तुमको अविनाशी बाबा मिली तुम परस्पर भाई भौणी अट तुमको बाबा ठारू संपत्ति नेबार अछि। संगम जुगरे तुमको अविनाशी बाबा मिली तुम परस्पर भाई भौणी अट तुमको बाबा ठारू संपत्ति नेबार अछि। प्रश्न बाबांकर केउ श्रीमत द्वारा प्रत्येक जिनिस को पत्थररू पारस करि परिबो? बाबांकर केउ श्रीमत द्वारा प्रत्येक जिनिस को पत्थररू पारस करि परिबो? उत्तर बाबांकर श्रीमत हेउछि पिला माने तुम पाखरे जहा किछि भी अछि से सबको ईश्वरीय बैंक रे जमा कर दियो तेबे ताहा पत्थररू पारस होइजिबो। बाबा तो दाता अटंती सी तुम ठारू किछि हेले नियंती नाही किंतु तुम पाखरे जहा भी बळका अछि ताकू सफल कर काहा ठारू करज निय नाही। गीत तूने रात गवाया सोके। ओम शांति। गीत तो शुणिछ जो सबु भल भल गीत अछि से सबु सेंटर रे रहिबा आवश्यक। ए सबु तो बाबा तैयारी कराइछंती तुम बुद्धि रे आउ कोनोसी शास्त्र आदि नाही तुमे सब किछि पढ़िछ जानिछ किंतु एबे ताहा किछि हेले बुद्धि रे नाही। बाबा कहउछंती जहा पढ़िछ सब भूली जाओ निजे मले दुनिया मरीगला बुझिबा आवश्यक आमे आत्मा अटू एबे आमे निज घर को जाउछु पुणी एही शास्त्रर पाठ आमे कौन करिबु? वेद शास्त्र तो साथी रे जीव नहीं। हाँ एही विद्या साथी रे जीव एहा हेउछि अमर लोक पई अमर कथा। आमर बाबा अमरनाथ समस्ते पार्वती अटू आमे शिव बाबांक द्वारा अमर कथा शुणुछु सीए हेउछंती सर्वोच्च सेही अमरनाथ हेउछंती शिव बाबा। अमरनाथ रे बरफर ज्योतिर्लिंग तैयारी करिथांती जहार पूजा करुछंती निराकारंकर तो पूजा होई परिबो नाही। एपरि नुहे जे आपे आपे कोनोसी शिवलिंग तैयारी होई जाउछि निजे ही तैयारी करि देउछंती पुणी मिछ कथा बहुत सुनाउछंती। अमरनाथ अथवा शंकर पार्वती सेठारे केउंठु आसिले ताहा तो कौनसी मानस सरोवर नुही वास्तव और सत्य मानस सरोवरर एही ब्रह्मा अटंती। निराकार शिव बाबा हेउछंती ज्ञानर सागर। सी जे पर्यंत एहांकर शरीर रे न आसिछंती से पर्यंत मानस सरोवर किपरि हेबो? आत्मारे ज्ञान रहिछि किंतु सुनाइबे किपरि? जे पर्यंत मनुष्य शरीर न नेइछंती तुमे समस्ते हेउछ ज्ञान मानस सरोवर किंतु पुरुषार्थर क्रम अनुसारे केही केही बड़ नदी अटंती केही केनाल केही पुणी क्षुद्र जलाशय अटंती। एक कथा बाबा बसी बुझाउछंती पिला माने जानिछंती जे आमे हेउछु ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मांकर पिता हेउछंती शिव। एक कथा तो बुद्धि रे अछि ना आमे शिव बाबांकर नाती नातुणी अटू एमिति तो शिव बाबांकर संतान अटू किंतु एबे शरीर धारण करिछु से हेउछंती निराकार सेथि पई तांकर नाती नातुणी ब्रह्मांकर पुत्र एवं कन्या अटंती। तेणु आमे समस्ते भाई भौणी होई गलु समस्तंकु दादांक ठारू संपत्ति मिलुछि। तुमे एठारे बसिछ जानिछ जे आमे ब्रह्मा कुमार कुमारी अटू शिव बाबा आमर दादा अटंती। एहीपरि जो माने निजको सशक्ति करुछंती तांको ईश्वरीय संतान कहा जाउछि। तुमी कहूछ जे आमे ईश्वरीय कुलर अटू आमे ईश्वरंक ठारू संपत्ति पाउछु भाई भौणी होइथिबा जुगु आमे आम मध्यरे विकार को प्रवेश करबाकू देबु नाही नचेत अपकर्म होइजिबो। एही कर्म को बहुत खराब कर्म कहा जाई थाए सेथि पई बाबा कहउछंती पिला माने खबरदार रहिबाकू हेबो। भाई भौणी बोलाई
पुणी जदि विकारग्रस्त हेल तेबे बहुत कठोर दंड भोग करने पड़िब। सद्गुरु बाबांकर निंदुक केउठी स्थान पाइबे नहीं। गुरु माने तो बहुत अछंती, एबे थरे मात्र ही सद्गुरु मिलिछंती। ये हेउछंती अविनाशी बाबा। सत्य जुगरे पुणी दैवी पिता मिलिबे। एबे संगम जुगरे तुमे हेउछ ईश्वरीय पितांकर पुत्र एवं कन्या माने। वर्तमान शिव बाबा ब्रह्मांक द्वारा पाठ पढ़ाउछंती, कहउछंती जे आमको भगवान ज्ञान देइछंती। मम्मा हेउछंती ज्ञानर देवी। तेबे निश्चित पिला माने मध्य कहिबे जे आमे ज्ञानर देवी अटु। माता पिता सृष्टि चक्रर ज्ञान देउछंती। ब्रह्मा को ईश्वर बोली कहिबा नाही। ईश्वर तो एक अटंती। आउ रहिले सेमानकर संतान ब्रह्मा एवं ब्रह्मा कुमार कुमारी माने। वर्तमान एही ब्रह्मा देवता तो गुप्त अटंती एवं मम्मा ज्ञानर देवी तो प्रत्यक्षरे अछंती। वास्तवरे तुमे ब्रह्मांकर संतान अटना। तांकु ज्ञानर देवता बोली कहा जाय थाए। तांकु शिव बाबांक ठारु ज्ञान मिलुछि, तथापि ब्रह्मा को ईश्वर बोली कहि परिबा नाही। ईश्वर एक अटंती। तुमे जानिछ जे कल्प पूर्वरु मध्य निश्चित परमपिता परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा सृष्टि रचना करिथिबे। तेणु निश्चित प्रथमे ब्राह्मण संतान ही हेबे। अन्य जे सब यज्ञ रचना होई थाए सेथिरे एपरि होई न थाए जे वर्ष वर्ष धरी यज्ञ चलिब। यज्ञ प्रायतः 7 दिन चली थाए। एही यज्ञ को अविनाशी यज्ञ कहा जाए। एहा बहुत समय धरी चालुथिबा रुद्र ज्ञान यज्ञ अटे। एहा केते समय चलिब केही जानि नाहंती। शेष पर्यंत चलिबार ही अछि। एही पुराना दुनियार सामग्री एथिरे स्वाहा हेबार अछि। आउ केही एभଳି रुद्र ज्ञान यज्ञ रचना करि परिबे नाही। भक्ति मार्गरे पुणी एही नामरे छोट छोट यज्ञ रचना करुछंती। एहाकु रुद्र यज्ञ मध्य कहुछंती। जदि सेमाने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचना करिबे तेबे सेठारे गीता सुनाइबे अथवा वेद आदि सुनाइबे। रुद्र तो गीता सुनाइथिले किंतु पुणी भूली जाउछंती। कृष्णंकर नाम कहि देउछंती। एकथा जानि नाहंती जे रुद्र ज्ञान यज्ञ द्वारा सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल स्थापन हेउछि। एबे तुमे सम्मुखरे बसिछ। निश्चित तुमर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा मने पड़िबे। दुनियार ब्राह्मण माने तो केवल कहि देउछंती जे आमे ब्रह्मांकर संतान अटु। देवता मानकर संतान देवता ही हेबे। क्षत्रियंकर संतान क्षत्रिय हेबे। वर्ण तो रहिछि ना। एहाको केही जानि नाहंती। जेतेबेले काहाको बुझाउछ तेबे कुह तुमे मध्य बिके अट। प्रजापितांकर नाम तो रहिछि ना। जहा अतीत होई जाइछि ताहा पुणी निश्चित वर्तमान हेबो ना। गायन रहिछि जे परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण एवं सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्मर स्थापना करुछंती। नतुबा पचारिबा आवश्यक प्रजापिता ब्रह्मा कुआडे गले। जदि सृष्टि रचना करिथिबे तेबे प्रथमे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही रचना हेबे। तुम्भे माने जानिछ आमे ब्रह्मा मुख वंशावली अटु। मम्मा बाबा बोली कहूछु, पत्र लेखुछु, बोर्ड रे मध्य लेखा जाइछि। तुमे बुझाई परिबो एही शिव बाबा तुमर कौन हेबे। तांकु सर्वव्यापी तो कहि परिबो नाही। पितांकु कौन सर्वव्यापी बोली कहि परिबा। हेउ ब्रह्मा तुमर कौन हेबे। ये तो निश्चित एही ठारे आसी करी जाइछंती। सेथिपाई तो स्मारकी तयारी होइछि। एबे पुनर्बार रचना करुछंती। तेणु आमर पिता ब्रह्मा अटंती। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा पाठ पढ़ाउछंती। आमे तांको द्वारा राजयोग शिखुछु। तुमे मध्य जदि शिखिब तेबे 21 जन्म पाई बाबांक ठारु संपत्ति पाइब, नचेत पाइब नाही। कोटिकरे केही जणे आसी ज्ञान शुणिबे जो माने कि 5000 वर्ष पूर्वे ब्रह्मांकर संतान होइथिबे। जो माने सूर्यवंशी चंद्रवंशी पद पाइथिबे सेही माने पाइबे। एबे तो नाहंती ना, पुणी थरे हेबे। बाबा आसिछंती पतितरु पावन
ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ବିକେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଏହି ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ରହିଥାଏ ନା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରାୟତଃ ସଦା ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ମାନୁନାହଁ। ଏତେ ଅନେକ ବିକେ ଅଛନ୍ତି, ଏହିପରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏବେ ତୁମେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ୟାଦରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ହଜୁର ତ ଏବେ ହାଜିର ଅଛନ୍ତି ନା, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ କରୁଥିବେ। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସିଏ ଜାଣିବେ, ତାହା ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଉଛି। ଯେଉଁ ଯୋଗ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ ଓ ରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ମୁକୁଟ ମିଳିଯିବ। ଏହାକୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତୁମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁଖ ସବୁକିଛି ମିଳୁଛି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମର ବିନାଶ ହେଲେ ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଦେବତାମାନେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଧାରଣ କରୁଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଧନବାନ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ହିଁ ନେଚର କ୍ୟୁର ବା ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତ ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଆୟୁଷ 150 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଏବେ ଭୋଗୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ତାହା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଏହା ହେଲା ଅପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେବେ ଧର୍ମଗ୍ଲାନି ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥାଏ। ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଏହା ଭାରତରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ, ଏଠାକାର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମାୟା ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁପୁତ୍ର କରିଦେଇଛି। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀକୁ କୁପୁତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ କିଏ କରାଇବ? ନୂଆ ଦୁନିଆ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଅଟେ। ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ, ପୁରୁଣା ନିଶ୍ଚିତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଅଛି। ଏହି ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପାଳନା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ବାବା ରାୟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଏପରି କର। ସେମାନେ କହିବେ, ବାବା ଆମ ପାଖରେ ଏହା ଏହା ଅଛି। ବାବା କହିବେ, ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଘର ତିଆରି କର। ଯଦି ପିଲା ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଘର କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ? ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଦିଅ, ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଜ୍ଞାନଦାନ ପାଇଁ ରଖ, ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ। କେବଳ ସେବାର୍ଥେ ଏହାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଯଦିଓ ଘର ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନିଅ, ଭଡ଼ାବାଲାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘର ମାଲିକ କେବେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ଚାଲ। ପ୍ରଥମେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ନିଅ। ଯଦି ପୁଣି କିଛି ସଞ୍ଚୟ ବଳକା ହେଉଛି, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଧନ ଅଛି ତେବେ ଦେଇପାରିବ। ସେଣ୍ଟରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ହେବ। ଯଦି କିଛି ଅଧିକ ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଧନ ଦାନ କଲେ ପରଜନ୍ମରେ ତାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେବାର୍ଥେ କରୁଛ, ତେଣୁ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହାର କରଜ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
କରଜ ମରଜ ଅଥବା ଜଖମ ଅଟେ। କରଜଦାରକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ। ଯଦି କରଜ ଫେରସ୍ତ ନ କରିବେ ତେବେ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ। ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ କରଜ କରିଥାନ୍ତି। ବିବାହରେ, ତୀର୍ଥ ଆଦିରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ପେଟ ଅଥବା ରୁଟି ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥାଏ। ବ୍ୟର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କରିଥାନ୍ତି। ବିବାହ ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବର୍ବାଦୀ କରିଦେଇଥାଏ। ଗରିବମାନେ କମ୍ ପଇସାରେ କାମ ଚଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଚାଲ। କୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ବହୁତ ଚା ପିଇବା, ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପଇସା ଏକତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଏହା 1 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଟେ। ଏଥିରେ 4 ଅଣା ପକାଇଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୀରା ହୋଇଯିବ, ପଥରରୁ ସୁନା ହୋଇଯିବ। ବାବା ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ପାରସମଣି ସଦୃଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ସର୍ବଦା ଭରପୁର ଅଟେ। ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାର କିପରି ଖାଲି ହୋଇଯିବ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ବ୍ୟର୍ଥରେ ତ କାହାଠାରୁ ନେବାର ନାହିଁ, ମହଲ ତିଆରି କରିବାର ନାହିଁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଦାତା। ଯଦି କାମରେ ଲାଗିବ ତେବେ ନେବେ, ନଚେତ୍ କାହିଁକି ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ପୁଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲାଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। କୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଇସାକୁ ସଫଳ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜମା କରିବାର ଅଛି। କୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଇସାକୁ ସଫଳ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜମା କରିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଈଶ୍ୱରୀୟ କୁଳର ହୋଇ କୌଣସି ଆସୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକ କେବେ ହେଲେ ହେବାର ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରୀୟ କୁଳର ହୋଇ କୌଣସି ଆସୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକ କେବେ ହେଲେ ହେବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। ମୋରକୁ ତୋରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୁଅ। ମୋରକୁ ତୋରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୁଅ। ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ଏମାନେ ମୋର ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାବା ମୋତେ ନିମିତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ଲୌକିକ ଘରେ ରହୁନାହିଁ, ସେବା ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହୁଛି। ମୋର ସବୁକିଛି ତୋର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ, କାରଣ ମୋର ପ୍ରତି ହିଁ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପଣିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ କେହି ବି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ମୋରକୁ ତୋରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସର୍ବବିଘ୍ନଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା କର। ସର୍ବବିଘ୍ନଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା କର। ଲଭଲିନ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। କୌଣସି କଥାର ବିସ୍ତାରକୁ ନ ଯାଇ ସେଥିରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଅ। ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ସମାହିତ କରିଦିଅ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ସାରା ବିସ୍ତାର ଏବଂ ସାରା ଜାଲ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ସମୟ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ହଜିଯିବ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଲଭଲିନ୍ ରୁହ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।